السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم القناة التعليمية تعلم الفرنسية من الصفر Apprendre le français à zéro. اليوم غادي نكملوا نهاية القصة ديال لو بيتي شابرون روج، وغادي نوقفوا مع بديتنا على جميع وأهم القيم اللي كتميز بها القصة. بلا ما نطول عليكم كتر، كنتمنى لكم فرجة ممتعة. نكملوا مع بديتنا الجزء الثالث للقصة باش نتعرفوا على النهاية ديال لو بيتي شابرون روج. كيف ما شفنا في الفيديو السابق ان لو لو سبق لو بيتي شابرون روج عند لا غرامير ديالها، و il a frappé à la porte. دق على لا غرامير في لا بورت ديال لا ميزون ديالها. Bien sûr, la grand-mère, elle a répondu, elle a dit qui est là. جاوبها le loup ويقول لها c'est moi votre petit chaperon rouge, dit le loup en changeant sa voix. يعني جاوبها بطريقه باش بدل فيها الصوت ديالو باش ما تعيقش بيه بانه سي لو لو بيان سور، وتعرف بان اللي كيدق عليها سي لا بيتيت في ديالها اللي هي لو بيتي شابرون روج. قال لها je vous apporte une galette et un petit pot de beurre. جايبلك معايا جايبالك معايا bien sûr c'est le loup, c'est pas le petit chaperon rouge. جايبلك معايا le petit pot de beurre et la galette. جاوبات لا grand-mère, elle a dit tire la chevillette. يعني حل الساقطة ديال الباب باش تدخلي. Et le loup tira la chevillette de la porte et la porte s'ouvrit. يعني حل هذيك البواني ديال سميتو ديال الباب والباب تحل. Il aperçut tout de suite la grand-mère couchée dans son lit et il se jeta sur elle pour l'avaler tout entière. من تحل الباب bien sûr le loup شاف la grand-mère sur son lit allongée ناعسة في لو لي ديالها، وديك الساعة il se jeta يعني تلاح على la grand-mère وكلاها كاملة. il l'a avalée tout entière. Quelques instants plus tard يعني واحد بضع لحظات من بعد ما كلا le loup la grand-mère، شنو دار le loup؟ Le loup se rendit compte qu'il avait encore très faim. Le loup حس براسو بأنه باقي فيه الجوع. Une grand-mère ça ne remplit pas vraiment l'estomac d'un loup affamé. هادشي اللي كيقول فراسو، كيقول le loup أن يعني la grand-mère بوحدها ما كافياش d'un loup affamé. Affamé ça veut dire جائع، جاية من la faim. Quelqu'un qui a très faim ça veut dire quelqu'un qui est affamé. Il eut alors une idée. جاتو واحد الفكرة في راسو. قال le petit chaperon rouge allait bientôt arriver. أنا le petit chaperon rouge غتجي دابا واحد شوية. Il serait là pour l'accueillir. وغادي يرحب بها bien sûr، غادي يقول لها il va jouer un jeu. تشوفوا هاد le jeu qu'est-ce qu'il va faire. Il passa les habits de la grand-mère et attendit. غادي يلبس الحويجات ديال لا grand-mère وغادي تخشى في لو لي ديالها وغادي تسنى le petit chaperon rouge. Bien sûr, son but يعني الهدف ديالو هو غادي ياكل le petit chaperon rouge. Ce qu'on va voir tout de suite. Bientôt on toqua à la porte. سمع دقان في الباب وهو يجاوب ويقول qui est là? Demande le loup d'une voix chevrolante. Ça veut dire d'une voix qui ressemble à la grand-mère. كتشبه la grand-mère, la voix ديالو. Elle a changé sa voix. C'est moi votre petit chaperon rouge. Le loup, bien sûr, elle a répondu, elle a dit tire la chevillette. Comme le petit chaperon rouge entrait, le loup se cacha sous les couvertures. من دخلت le petit chaperon rouge de la maison, le loup, il se cacha sous les couvertures. تخشى تحت الغطاء الأغطية les couvertures. Pose ton panier et viens me rejoindre, dit-il. Là-bas, le petit chaperon rouge دخلت وقال لها le loup قال لها pose ton panier. يعني il fait semblant que c'est lui la grand-mère. Agis me rejoindre au lit. Lorsqu'elle s'étendit sur le lit, من طلعت le petit chaperon rouge le lit عند جدتها. La fillette fut bien surprise. Il était choqué. بقات كتشوف في la grand-mère ديالها
qu'elle a eu des changements. On verra les changements tout de suite.